अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू की सबक आजमाइश शर्त। बच्चों आप ख्याल रखना, ये पहली लाइन है। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। اکھ بزرگ انسان یعنی واریاہ عمرِ یُس آسہِ تٔمِس چھِ وَنان بوٗڑھے گوٚو واریاہ عمرِ آدمی انسان نے مرتے وقت مرنہٕ وِزِ اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کرن پننِس أکِس کُنُے نیٚچوٗ اوس تٔمِس، یعنی تٔمِس ٲسۍ واریاہ نیٚچوۍ کینٛہہ، تٔمِس اوس اَکُے نیٚچوٗ کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنائے، دوٚپنَس ہے ییٚلہِ ہسا ژٕ کانٛہہ دوست بناون مگر آزمٲیِتھ یعنی آزمٲیزن گۄڈٕ، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پر رکھنے کی کوشش کرنا. دنس پنن عزیزن یعنی پنن قریب یم زن آسن اور رشتہ دار آسن یمن ہسا کٔرزِ ژٕ یُتھُے کُنہِ ضروٗرت پیٚیی ژےٚ تمہِ ساتہٕ آزمٲیزکھ کہ تمِچ کٔرزِ ژٕ کوٗشش تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ ژےٚ گژھی آئندہ خٲطرٕ تجربہ حٲصل. کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا. کینٛہہ دۄہ بعد گٔے تہٕ یُس زن یہِ بزرگ انسان اوس، یُس أمِس مول اوس أمِس لڑکس، یہِ موٗد اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوستوں کی آزمائش کا طے کر لیا. أمۍ نیوٗ پننہِ جایہِ اکھ فٲصلہٕ کہ دوٚپُن بہٕ ہسا کرٕ پننہِ خاندان بیٚیہِ قریبی دوستن پٮ۪ٹھ کیا آزماونٕچ کوٗشش. اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا. تٔمِس اوس دوست واریاہ چالاک اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا. دپان یہِ ہسا اوس کران کٲم، یہِ اوس واریاہ چالاک تہٕ یُس زن امہِ وقتٕچ گورمنٹ ٲس، امہِ وقتٕچ حکوٗمت ٲس، ایڈمنسٹریشن ٲس، یِم زن ایڈمنسٹریشن ٲس چلاوان، یہِ اوس تِمن شیش ونان یعنی جاسوسی، یعنی یہِ اوس تُہُنٛد سی آئی ڈی. وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا. یہِ اوس یار یُس أمِس اوس، یہِ اوس یِہُنٛد گھر تہِ یِوان اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا. أمۍ سٕنٛز خانداری اوس ونان بابی. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا. دپان اکہِ دۄہ ہسا گوٚو یہِ لڑکہٕ کتھ تام اندس شہرس منٛز کینٛہہ کٲم، اور واپسی پر کسائی کی دکان سے واپس یُتھُے آو، گوٚو کسٲیِس دُکانس پٮ۪ٹھ، سر پایا خرید کر لایا. أمۍ کیٛاہ وۄنۍ؟ أمۍ أنۍ کلہٕ ہیر. کیا أنۍ؟ سر پایا گئی کلہٕ ہیر. اور اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے. تٔمۍ دوٚپ نہ یہِ چھُ اکھ اصل طریقہٕ وان کلہٕ ہیر، بہٕ وٕچھِ امہِ سۭتی آزماو. چناچ ایک تھیلے میں سر پایا لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا، ییٚلہِ سُہ امہِ اتھ ٹھیلس أکِس منٛز اوٚن پتہٕ ووت أکِس گامس منٛز واپس، کوٚت؟ پننِس گامس. تو خاصی رات ڈل چکی تھی. لگ بھگ اوس شام گوٚمُت، نصب رات گٔمٕژ. اس نے اندھیری میں گھبرائے ہوئے آواز میں اپنی بیوی سے کہا. تہٕ أمۍ ووٚن پننہِ خانداری بڑٕ گھابریومُت تہٕ ووٚنمُت کیٛاہ ووٚنُس مےٚ اپنی بیوی سے کیا ووٚن پننہِ خانداری کہ گو گھر میں روشنی نہ کرے اس مسا ظٲلِم گاش کِہیٖنۍ، یعنی لائٹ کر بند. اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. دپان امہِ ہسا أنۍ اکھ دوج ونو أسۍ، بِلچہِ ونو أسۍ، امہِ سۭتۍ لوگ یہِ کھۄڑ کھننہِ. بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل. أمۍ سٕنٛز خاندارین گوٚو یہِ وٕچھِتھ حیرت، یہِ گٔے حٲران تہٕ بیٚیہِ گوٚوُس دہشت، یہ کھوٗژ. کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا. دوٚپنَس ہے مےٚ مور اکھ پرون دشمن اور اس کی کھوپڑی کا انتقام اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا. دوٚپنَس ہے وۄنۍ أنۍ مےٚ تٔمۍ سٕنٛز کلہٕ ہیر، کھوپڑی گٔے کلہٕ ہیر، یہِ ہسا کران پننِس یتھ مکان کِس آنگنس منٛز دفن، یعنی زٔمیٖنس تل تھاوان، زٔمیٖن بوس کران. بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی. دپان بیوی یُس أمۍ سٕنٛز ٲس، دپان أمۍ تہِ ہسا لوگ یہِ کھۄڑ کھنُن. اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلی میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. یُس أمۍ کھوپڑی ٲس أمِس کسٲیِس ہِش تہٕ أمۍ سُنٛد خاندارین ووٚن یہِ چھِ دشمن سٕنٛز تہٕ یِہوے ترٛٲوٕن اتھ زٔمیٖن منٛز. اس کا کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا. دپان امہِ پتہٕ کٔر أمۍ کٲم، أمۍ ییٚلہِ سپدٲو کٲم تہٕ بس ترٛٲوٕن نیندر، کُلہٕ نیندر. لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ سکی. مگر أمۍ سٕنٛز خاندارین ٲس،
अम सान सर रात नंदर कह दोहा ये मोर कुछ नफर सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया, सुबह से लिखा था काम गो जवान, तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था यार जासूस खानदारी भाभी वन सो क्या कर उनके घर में दाखिल हुआ तो या घर और नौजवान के बारे में दरियाफत करने लगा। तो उनमें से सुकच उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवा उड़ रही है। तमिल नजर तम खानदारी परेशान और उसकी आंखों सुर्ख हो रही है। तो अम वजगम से पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी होगी। तम सोच पान के इख्तलाफत या झगड़ गोमुत, लेकिन ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछा अमिस बासे ना यह खिलाफ मामूल अगर अमिस कहीं मानते पूछा पूछ लिया कि भाभी सच सच बताओ मैं क्या सच सच बात बताओ क्या बात है। चौन दलील क्या पोजी वन। आज बेटा इतना ही हम पढ़ेंगे और कल से हम और यहाँ से आगे पढ़ेंगे दूसरा इसका